Hello everyone, I'm Jonah Jane Kabungkal. So, my topic is about the inherent power of states. So, I explain uh, about the three fundamental power. So, unsa man pasabot sa inherent power? Inherent means vested in as a right or privilege. So, unsa man pod ng state? State is a community of person more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory, independent of external control and possessing an organized government to which the great body of its inhabitants render habitual obedience. So, unsa man ang three fundamental power? Ang iyang power is police power, power of eminent domain, and power of taxation. So, ang ato ang state na aday siya three fundamental power. So, nganong gitawag man siya og inherent powers? So, these power are inherent because they need not to expressly conferred by constitutional provision as they are supposed to coexist with the state. So, my explanation is the state can exercise the three fundamental powers even if it's not expressly conferred by our constitutional provision. Maski wala di ay siya nakabutang sa atong balaod sa konstitusyon, pwede gihapon maka-exercise ang state sa three fundamental power. Example ani sa power of taxation. Ang sin tax bill, gipataas ang tax sa alcohol and tobacco goods para sa health. So wala man ni sa ato ang konstitusyon pero gi-implement ni karon sa ato ang gobyerno. So the similarities sa three fundamental powers: A, they are inherent in the state and may be exercised by it without the need to express the constitutional grant. Sa ako ang nagiingon kaganina na pwede ra magpatupad og balaod ang ato apang gobyerno maski kana nga balaod wala nakabutang sa ato ang 1987 Constitution. So letter B, they are not only necessary but also indispensable. The state cannot continue or be effective unless it is able to exercise them. So, meaning indispensable, absolutely necessary. Dili effective sa ato a state kung dili niya ipatupad ang three fundamental power. Mao ni ilaha similarities. Indispensable meaning absolutely necessary. Halimbawa sa road widening, dili mahimo ang 4 lanes or 6 lanes kung dili kuhaon sa gobyerno ang mga private property nga maigo sa road widening. So in order to be effective, kinahanglan sa gobyerno ipatupad ang power of eminent domain para sa property nga maapektahan. So letter C, they are method by which the state interferes with private rights. Sa pagpatupad sa gobyerno sa iyaha fundamental powers, makahilabot jud siya og private rights. Example sa ato as salary income. Ato kita as empleyado gikuhaan ta og tax. So mao na ang method by which the state interferes with private rights. So letter D is the all presuppose and equivalent compensation for the private rights interfered with. And letter E, they exercised primarily by the legislature. So, unsa man pasabot sa legislature? Ang legislature mao ni ang atong legislative body, ang ato a law-making body. Ang law-making body nato kay ang Congress. Ang Congress na adiha ang mga senador o congressman. So, sa ilaha similarities kay ang three fundamental power were exercised primarily by the legislature. Pero kung moingon ka og primarily, dili siya exclusive. Kay pwede raman mahatag sa congressman sa uban government entities ang pagpatupad sa three fundamental power. Sama sa mga ordinances ang nagpatupad ana kay ang ato ang LGU or sa ato ang municipalities. So, the three fundamental powers na apod siya limitation.
Letter A, may not be exercised arbitrarily to the prejudice of the Bill of Rights. So, the state cannot exercise the three fundamental power if it will violate our Philippine Constitution, especially our Bill of Rights. Okay. Unsa man ang Bill of Rights? So, no person shall deprive of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person deny the equal protection of laws. So, equal protection, access to court, or equal treatment. Ang due process is the right to be heard. So, letter B, subject at all times to the limitation and requirements of the Constitution, and may in proper cases be annulled by the courts when there is a grave abuse of discretion. In exercising the power of eminent domain, the taking of property must be within constitutional sense. So, my explanation is the court can annul when there is a grave abuse of discretion. Example in the power of eminent domain. Taking of property without just compensation. Also, requisites and exploration must be complied. So, police power may also be justified if there is a lawful subject or a lawful means. So, example, ASF issue. The law prohibits the transportation of pigs from Davao to Bukidnon. So, the lawful subject is pigs from Davao affected with ESF. And the lawful means is matakdan ang atoang baboy diri sa Bukidnon. So, mauna siya ang iyang mga limitation. So, diri na ta sa police power. It is the power of the state to enact and enforce laws and regulate property and liberty in the promotion of the general welfare of the people. So, ang police power na siya characteristic. So, these are the characteristics of police power. A. The police power is considered the most pervasive, the least limitable, and the most demanding of the three powers. So, meaning pervasive is spread widely. So, letter B is the police power is dynamic, not static, and must move with the moving society it is supposed to regulate. So, letter C, police power may sometimes using taxing power as an implement for the attainment of the legitimate police objectives. The common purpose is serve the general welfare. So, example ani kay ang Republic Act number 7581. Kini nga balaod nag-protect sa mga consumers by stabilizing the prices. Like sa karon nga panahon, nagpanic buying sa face mask, alcohol. So, di ba na sa news nga, i-penalize na masakpan na magmahal og presyo ang face mask. So, for general welfare, gi-implement ni sa gobyerno as an inherent of police. So, promote and preserve public health. Providing paternity and maternity leave for working men and women. Ako pagsabot ani nga no makonsider siya as preservation of public health is the survival of the mother and the infant. So, promote and protect public safety. Requiring a license to drive motor vehicles. So, kung ang driver nakakuha og driver's license, qualified na siya nga mo drive kaya nakapasa na siya sa written or actual exams. Which is safety na ang publiko except lang katong mga driver nga nagabayad lang og fixers. Halos kadadlaw na ang mga aksidente sa dalan tungod pod sa mga abusado nga driver. So, maintain and safeguard public order. Pasabot ani nga dapat ma-maintain ato as safety, peace and order. Example, ang war on drugs ni Duterte. Para mawala ang mga adik kay sila ang hinungdan sa kriminalidad. So, protect public morals. Example, those punishing public scandals, vagrancy and prostitution, prohibiting illegal gambling.
So promote the economic security of the people. Example ani ang balaod nga gideclare karon sa atoang President Duterte nga naa siya'y community quarantine bahin aning COVID-19. So kani siya nagagamit na siya og police power. Kay maski wala na di ba maski wala sa tong konstitusyon, pwede gihapon ta mo gamit anang police power. So ang makagamit ana isa ang presidente nga pwede mo gamit ana. So gideclare niya ang community quarantine para sa promote the economic security of the people. So napasalamat pud tano kay para dili mag-spread ang virus. So dili ta sa power of eminent domain. This power enables the state to take private property for public use upon payment of just compensation. Requisites in exercising the power of eminent domain. Unsa man ang private property? This will include the real and personal, tangible and intangible properties. Sa kuha pag-research kasagana apektado sa power of eminent domain is the real property like the land and buildings. Kung naay infrastructure project ang gobyerno, ang apektado kay ang real property. So, taking must be for public use. Unsa man pag-consider nga public use? It means that it is used by the public or for the benefits of the public. Example is road widening. Paghimo sa mga government plaza, paghimo og tulay karon from Davao City to Samal Island. Makonsider na siya na for public use. Kay kita raman publiko mo gamit ani nga government infrastructure project. So, just compensation must be paid. Unsa man ang just compensation? Mao ni ang fair market value to be paid for private property taken by the government for public use. So unsay basihan ngano matawag na siya og just compensation? Presidential Decree number 76 provides that for purposes of just compensation in case of private property acquired by the government for public use, the basis shall be current for fair market value by the owner, administrator, or determined by the assessor, whichever is lower. So kani nga balaod pwede basehan sa amount na ibayad sa apektado nga private property. Kaning assessor mao ni ang local government official who determines the value of your property for the real estate taxation. So purpose pwede ka mga diri og copy sa assessed value, makita dayon nimo imong copy ang current fair market value. So factors to be considered in arriving the fair market value of the property is cost of acquisition, current value of properties, actual or potential use, size, shape, or location, and the tax declaration. So, who may exercise the power of eminent domain? So, it is primarily launched in the law-making body, but may be validly delegated to the other entities and private corporation, like the so-called quasi-republic corporation, serving essential public needs or operating public utilities. Under the law, the following may exercise the power of eminent domain is the Congress, the President, the local legislative bodies, so certain public corporation, example, Land Authority or the MWSS, quasi-public corporation, example, ani Meralco and PLDT. So, darin ka sa power of taxation. It is the power of the state to impose and collect for the operation of the government. So the money generated from the people in the form of different taxes shall be used in the operation of the government for infrastructure programs and other expenditures of the state. So generally, the revenues collected shall go back to the people in the form of services. So my explanation is, ang kwarta nga pundo
sa gobyerno gikan sa collection sa taxes. So tungod sa power of taxation of the state, magkuha ka or mag-renew ka sa imong business permit, tama na jud ka sa magyaw-yaw kung ano dako ang imong tax or by non every quarter. So mangutana ang taga treasurer's office kung pilang imong income kada adlaw. Dinhi entry nila sa ilahang system for computation. Ang resulta dako kaayo og quarterly tax. So sa BIR pod, every quarter ka mag-report sa imong income og expenses. Kung malate, 1,000 dayon ang penalty. Pero tama na ka sa pagyaw-yaw kay tungod ani nga power of taxation. Pero ang tinuod nga maapektuhan jud sa taxes kita raman nga mamalitay sa mga produkto, especially sa ato a daily basic needs. Kay ang tindahan nga nagabayad sa tax para makabawi sa ilaha business or tax expense nga magpasaka pod sa ilaha presyo. So kinsa man gyud ang tinuod nga maapektahan ang namalit sa produkto. So sa mga empleyado pod, igo ra gyud sa pagtan-aw sa payslip kung pila ang net pay tungod sa daghan deduction. Isa na diri ang income tax. So usahay kulang pang ato ang sweldo pangbayad sa mga utang. Pero kung ato pong sabton kay nag-study naman ta diri karon sa PCF, so makasabot na ta ani o sa about sa atong mga balaod. So ug nagpasalamat ta ani subject na political science. So mas mosabot nga no ang gobyerno mangulikta og tax para naa sila pundo para magamit nila sa mga infrastructure programs and expenditure. So example ani infrastructure program are buildings and roads. Kaning project ni Duterte karon nga build. Kay noy pod katong daang matuwid pero lubak-lubak ang daan. So diha na dayon ang comment sa mga tao kay murag na ay corruption sa ilahang project kay ang power of the state to collect tax gi-exercise para maibalik sa mga tao ang nahitabo gibulsa ra sa mga officials, pero dili tanan ha. Example sa government expenditure. Kanang sa gobyerno para sa assistance sa mga area nga naapektahan og kalamidad, paghatag mga pagkaon og health assistance. So purpose ang importance of taxation. Purpose is to raise revenues of funds to support the government of its services. So unsa man ang government services? Example ani kay ang police protection, education. So pareha na Unipast. So hayahay kay naka-avail kay na nakakuan sila karon sa Unipast. So soon maka-appeal pod ni ana. So mga highway buildings, hospital and health care. So importance. The importance of taxation derives from the avoidable obligation of the government to protect the people and extend them benefits in the form of government project and services. So kailangan jud ay mangulikta og taxes ang gobyerno para rapod sa mga katawhan. Maski unsa ka maayo og mga opisyalis sa gobyerno, kung wala kay pundo wala gihapon siya mahimo. Ang sweldo lang daan sa iya sa mga tao sa gobyerno gikan sa atua bayad or sa tax. So pwede ra tama nga saba sa mga police, mayor or sa mga kapitan or sa presidente. Pero isip kita mga butante na arata sa ubos nga posisyon, magrespeto gyud ta sa ila. Isip maingon ta nga taxpayer ta. So naay gyud diri sa ato ang respect. So unsa man ang nature of taxation? Exist independently of the Constitution. Dili na kailangan na ay provision sa Constitution para ma-exercise ang state sa power of taxation. So unsa man jud ning Constitution? Our 1987 Constitution. So dili na ako ang mag-discuss ani, so lahi na pod. So it is essentially a legislative function. Unsa man ning legislative function?
na ay three branches ato a government. First is the executive branch, na adiri ang president, sunod ang congress, mauni ang legislative, na adiri ang congressman o senador. Last ang judiciary, na adiri ang mga justices, mauni ang municipal trial court, regional trial court, or court of appeals, and the supreme court. So ngano matawag man ang taxation og essential? Because maski wala pa siya sa constitutional provision, pwede ra siya ma-exercise sa mga legislature, which is the Congress. Pero dili siya ingon nga ang Congress ra jud pwede mo-exercise sa power of taxation. Pwede ra ma-delegate sa Congress sa local government units pero na ay terms and conditions as prescribed by law. So the constitutional limitation of taxation is the territory. It requires that the person of property taxed must be subjected to the jurisdiction of the taxing state. Sa ang guro kay example ani sa pagkuha nako sa business permit, sa pag-file nako sa BIR, kung ang imuhang negosyo naa sa San Fernando, dili pwede sa Valencia ka mag-file sa BIR. Sa BIR po dili pwede Davao ka mag-file or Valencia ka mag-file, unya imuhang business na ara sa Bukidnon. So kana po imuhang TIN number ang last nimong pagpanarbaho, example Davao, unya dito ka na register sa imuhang TIN. So kung manarbaho ka sa Bukidnon, kailangan pa nimo ipa-transfer ang imuhang TIN sa Bukidnon na BIR. So mao ni akong pagsabot sa limitation of taxation na territory, na siya territorial jurisdiction. So international committee, the property of a foreign state is not be taxed by another. So example ani kay ang foreign embassies or consular offices na naadiri sa Pilipinas, including their staff, are not subject to Philippine tax. Exemption of governmental agencies performing governmental function. Unsa man ang governmental agency? Example, LGU. Unsa man ang pasabot sa performing governmental function? Example, ang LGU mag-issue og mayor's permit. So mao ni usa ka sa ilahang governmental function. So ang income sa LGU sa pag-issue sa mayor's permit is exempted from tax. Kani siguro mga rental sa public market, murag dili exempted sa tax ang income ani, since dili siya matawag o performance of governmental function. Mao ni giingon sa BR Cebu City based on my research from google.com. So maura siguro to ang akong share sa inherent power of state. So thank you and good luck.